पाँच पाँच चलाओ पाँच पाँच मोर ए चल पाँच पाँच चल छः खंडे छः खंडे छः खंडे छः खंडे जय माँ खिचकिशोरी छः खंडे सब पकड़े कौन हो चारि चारि छकिया छकिया छकिला छः खंडे छः खंडे छः खंडे जय माँ खिचकिशोरी छः खंडे छः खंडे छः खंडे छः खंडे छः खंडे दुई इधर पळेगा इतने बार पळेगा डिस्कल फाड़ दे डिस्कल फाड़ ए दुई दुई मी आड़ चलाई हां हे बोले कौन केते आ खेलिया मु जानि पानी किसी पकन पकन चारि चारि हां तीन है अरे वाह खेलियो ने भाई ओटा कोन व्यवस्था कर फिस्ट फिस्ट कर चिकन फिकन आनी की काई कोन काई खाली फिस्ट गले कोन हबो चिकन टी आना माल मिलिबो माल ए माल मिलियो कोन ए माल पूरा काउंटर खोलि दी घंटा भाई कहला की बाया कथा काउंटर की माड बाटे के नाली कर दउचंदी मु जमा ये माडा पर दीपर खावा है 8 दिन हे गला है मरि गला मनुष्य तो खैन फुंडे खाई चले दो ना काम होई नि जीव फुटी गला नो सिगारेट को सिगारेट को गना छिना अब कोन करिया कोन कहउजो किछि त न खाइबु कोन तू इरे न खाली तो खेलु न तास फास खेलिबा हम टिके बंचिबा तास खेलिबु ये लूडो खेलिबु आ कोन खेल अछि अब कोन माल पीबो ए मद न पीले हबन मदन न मणि मरिबा काउंटर जदी पुलिस जदी बाडैला पुलिस काई बडिबो अब लॉकडाउन होइछि कि माडो बाडो छथि पड़ी कि जे एबडी जो एबे बा गोटा वीडियो मु देखिली बाडे कि पछ नाली करछन ता जंत्र देखा होछि जानि जे हम एपर साइड रे जीवा माडो खाइले भाई सेउडू गाड़ी फाड़ी छाडी पळैछि तू तो मु सागर जाइलु आजिबा जीवा तो चल जीवा माडो खाइले तुम बुझिबो तो मु पूरा फोन दे मु फोन करे आगे दी ए फोन कला हमर बानु फोन कला हम फोन करती रो फोन करो जदी थबो जी बिल्लो पटे जीबी रास्ता पटे जीबी सब की माडो बाडो छथि पछ नाली कर दउ व्यस्त होना रो फोन करती रो हेलो बानुई कोडी घर अजना कोडी हां अरे जे कोई काउंटर फोन खोल नहीं कौन आज 2 घंटा खुले था तुम जानना आम जाऊ तो तुम आस जाऊ देखु ना ना तुम दब हाउ हाउ आम जाए पहुँचु हाँ जाऊ जाऊ साइज चलिए चल अच्छी अच्छी कौन खोल कुछ भी जानी क्लियर चलो बंद कर भाई चलो ये चलो ये खोलो ये खोलो पका के नहीं जो हाँ ठीक है बा बस 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 ये कौन ठीक है आ रहा आजी बंद ये सब मोइसा ଗୋଟେ କାମ କର ଖାଉଟେ ପଚାର ସେ ये कहां ଦବାଉ କି ଆଇଛ फोन ए भाई रे ये के ना है ए भाई के कोटे अछ रे इरे हे के देखबा है इरे गोटा खना नी बिबनलो 95 हो गेले मिलु है लाइट लला लाइव रे ठिपरिटे दिया बे ती जण सुंगी की पळेबो सुगी एडो किछि तो नाही सुगी को करे यार चल जीवा देखे आउटे कोड थबो दे कोड जी ते काउंटर तो कोड कहां पकड़े खोटी चल देखे आउटे कोड देखे भाई हाँ अच्छी कौन माल 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 हाँ भाई हाँ अच्छी माल अच्छी दे काढ़ काढ़ भाई छोटे 700 कह মানে 700 টাকা কোন মানে মুই বুঝি পালি কোন 700 নিবি 700 টাকা हाँ কাই 700 রেট রে ভাই তু মাল পিও কেমিতি কোন মানে 700 টাকা কোন 20 টাকা দেই ওমফড়া প্যাকেট পি দেলে কেতে লাভ ভাই তু মদ পিয়ানে যে পড়াইছে हाँ ठीक है अरे एमती ना बेतो जी তুমি কথা भाई एटा को करोड़ा करी कौन से 700 टाका तो रेट 700 টাকা মানে কোন মুহ लॉकडाउन होई हम जानि समझ लॉकडाउन होई भाई तुम 700 ना हो तो मिलु 700 टाका तो मिल पर हाँ मानु तो तुम अपराध नियो दिया कि 100 टाका देनु ना भाई तुम भाई भाई को चिन्नी छ देखिला मो बापा तो मुझे जो डेली पे मो बापा तो दे पाने ताको ये बापा ठार बड़ ये जो काउंटर को जीव जो काउंटर जे भाई कौन नबी किछि केवल जमी 2 गुंठ रास्ता पाक छाड़ देई गिरी
ପିତ୍ତଳ କଂସା ହାଣ୍ଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ବିକିକିରି ମଦ ପିଇଛି ସେମାନେ ନା, ଆଜି ଜାଣି ଟିକେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ 700 ଟଙ୍କାରୁ ଏ କମ୍ ଭାଇ ଆଉ ଦେବନି 700 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ମଦ ପିଇବୁ କାହିଁ ସେ 700 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ 8 ଦିନ ଚଳିବି ରହ ଟିକେ କ'ଣ ପଚାର ଭାଇ 700 ଟଙ୍କା କମ୍ ହବ ଏ ଦେବିନି ଭାଇ ଝିଅ ବିରକ୍ତି। 400 ଟଙ୍କା ନେଉନ ନାଇଁ ହବନି 400 ଟଙ୍କା ନିଅ ଦିଅ ହବ ନାହିଁ ଲକଡାଉନରେ ଯୋଉଟା ଆଣୁଛୁ ଆମେ ସେଟା ଆଣୁଛୁ ନା ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ ଚାପ ତୁ ଦଉଛୁ ବରା ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଖଡ଼ା ନାସ୍ତି ମୋ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ଯଦି କହ ମୁଁ 2 ଲିଟର ଦେବି କ୍ଷୀର କ'ଣ ଅଛି 300 ଟଙ୍କା ମାନେ 700ରେ ମଦ ପିଇବୁ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ତାର କ'ଣ କରିବା ମାରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ 4 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଠିପିରେ ବି ହେଇଯିବ 2000 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ବେକାର ତୁ ମଦ କାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଉନୁ କ'ଣ ମଦ ନ ପିଇଲେ ହବନି ଲକଡାଉନରେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ତୁ ଏଇଟା ଟଙ୍କା ତିନି ମୋର 400 ଟଙ୍କା ଅଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 700 ଟଙ୍କାରେ ପିଇବୁ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବାହାର କର କୋଉ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି ବା 400 ଅଛି ହଁ। ମୁଁ 300 ଦେବି ଦଉନୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ 700 700 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଦ ପିଇକି ଆମେ ଲକଡାଉନ ପଳେଇବା ତୁ ପଇସା ଜମା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ କିଛି ଖାଇବୁ କାଇଁ ତୁ କିଛି କାମ ଦାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁନୁ ବଜାର ଘାଟ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପଇସା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି 8 ଦିନ ହବ କିଛି ଖାଇ ବାବୁ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ସେ 2 ଜଣ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ 8 ଦିନ ହବ ସେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଖାଇ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ 200 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ 700 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକିରି ବି ମଦ ଥରେ ଦେଖିଲୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଯୋଉ ଆଉ 14 ଦିନ ଲକଡାଉନ ଅଛି ସେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଖରେ ଚଳିପାରିବେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ନା 700 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇଦେବ ମଦ ପିଇଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ସୁଖ କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 14 ଦିନର ସୁଖ ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ ନାଇଁ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ଲକଡାଉନକୁ ଘରେ ରହିବ କାହାକୁ ଛୁଇଁବନି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଘରେ ରହିବା ଏବଂ କରୋନାକୁ ଆମେ ହଟେଇଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭଉଣୀ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ ଦେଖିଲ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମାନ୍ୟ କେଇ ଢୋକ ମଦ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ବାର ଓଳି ଶୂନ୍ୟ ପିଟା ହେଉଛୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମେ ମଦ ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ 120 ଟଙ୍କା ମଦ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଳି ହଜାରେ କ'ଣ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଦେଖିଲି ସେ ନିରୀହ ଭାଇ ଭଉଣୀ 8 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ନା ସେ ଭିକ ମାଗି ପାରୁଛନ୍ତି ନା 2 ମୁଠା 2 ଓଳି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ 120 ଟଙ୍କା ମଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଣିବାର କାପାସିଟି ଅଛି କ'ଣ ଆମେ 2 ଓଳିଆ 2 ମୁଠି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଆହାର ଦେଇପାରିବାନି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ 2 ଓଳା 2 ମୁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭୋକିଲା ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର